Pemirsa, dunia menghadapi kerusakan akibat pemanasan global. Salah satu penyebabnya adalah gedung-gedung perkantoran dan perumahan yang menyumbang emisi gas buang rumah kaca. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Berikut ini liputan David Silahoy dan Oki Mahendra dari Singapura. Peningkatan suhu muka tanah terjadi akibat dari transformasi lahan hutan atau pertanian menjadi pertambangan, konstruksi perumahan dan jalan yang tak terhindarkan. Bahan bakar bensin pada mobil dan motor, asap pabrik dan pembangkit listrik menyumbang karbon dioksida dan meningkatkan gas rumah kaca. Ujungnya pemanasan global. Singapura melakukan transisi ekonomi hijau yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam kebijakan ekonomi dan proses produksi. Ya, Profesor, jadi apa yang menjadi tantangan bagi perkotaan saat ini? Apa masalahnya? There are many challenges facing cities in Southeast Asia. You can think of them in terms of natural challenges where they will always be going on and we just have to manage the consequences of them. So a good example of that would be climate change or global warming, where we have to manage the consequences of this natural problem, essentially. On the other hand, we have challenges that are man-made, that we create through our activities. Obviously, you could argue that global warming is something man-made, but there are many more challenges apart from that. Overcrowding in cities, poor infrastructure that doesn't work, lack of effective governance in terms of making urban decisions. So I think in terms of when you consider how complex a lot of these challenges are, a lot of them come down to how well do we understand the problem? What is kind of insight do we have into the problem? And one of the main ways in which we've been able to develop this understanding is through data, it's through the use of data, it's through generating more data so that we know more about our cities. Lalu bagaimana caranya data-data ini kemudian menjadi sesuatu yang konkret gitu, sesuatu yang nyata yang bisa kita lihat gitu. So I think this building here is an excellent example of that because it's widely known that buildings are some of the most unsustainable infrastructures in a city because they contribute so much to emissions, they emit a lot of heat. The buildings just by themselves tend to be extremely unsustainable. But what we did with this building is that we took all the data on what makes buildings so unsustainable and we incorporated that data into the very design of the building. So this is actually a net zero building. It does not produce any emissions, or the emissions that it does produce are offset through carbon credits or through the solar panels that we have on our roofs or through various other initiatives, design features. Oh, kayunya ini apa termasuk ya? Yes, this is a type of wood that's designed to make the building cool naturally. Oh, wow, this is amazing. Gedung-gedung perkantoran pun dibangun dengan konsep smart building yang dapat mengatur secara mandiri penggunaan listrik, sirkulasi udara, dan akses cahaya yang cukup. Dan pemerintah pun memberi insentif untuk pembangunannya. Tidak hanya itu, bahan bangunannya pun dibuat dari bahan yang ramah lingkungan serta daur ulang. Penggunaan aspal artifisial untuk menyerap panas sangat efektif agar menolong gedung lebih sejuk dan hemat listrik. Untuk membagikan apa yang sudah dikerjakan oleh Singapura, Singapore Management University membuka Urban Institute yang berkolaborasi dengan semua pembuat kebijakan dan pemerintah kota di Asia hingga masyarakat yang peduli akan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. So one of the things we want to do is to be a center, a hub for data that researchers can use to bring their expertise to bear in analyzing the data. And you also have the access to those databases? Yes, so some databases we already have access to, and our ambition is to continue growing that access. The other aspect of data is not just the big data of the nature that I've just described, but it's the soft data, it's the sensing of how citizens feel about things. How are they experiencing living in the city? And this sort of data
must be collected not just through big data, but through qualitative data, ethnographic data, researchers going down and talking to citizens and gathering interview data, field observations. And so the combination of hard and big data and soft and qualitative data together will give us a more holistic picture of city living. Ya, pemirsa, kamera seperti ini bertebaran di seluruh negara Singapura ini. Ini adalah kamera Smart City yang kemudian mengumpulkan data berupa kebiasaan manusia atau warga setempat dan aktivitas mereka sehari-hari yang kemudian hasilnya akan diterjemahkan kepada sebuah policy atau sebuah kebijakan-kebijakan untuk membuat rakyatnya lebih sejahtera dan kota ini menjadi layak untuk dihidupi. Indonesia juga tengah dalam pembangunan perkotaan, baik itu di Jakarta, Surabaya, Medan, bahkan di IKN. Ini memerlukan bukan hanya policy yang bagus, bukan hanya teknologi yang bagus, tetapi goodwill atau kehendak yang baik dari pemerintahnya sehingga bisa diimplementasikan dan akhirnya masyarakat atau warga dapat merasakan manfaatnya dari kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut. Saya David Silahoy, Oki Mahendra dari Singapura, melaporkan untuk iNews.